নূরে রমজান, নূরে রমজান, নূরে রমজান, নূরে রমজান। अल्लाह तेरे है एहसान, रोज नमाजे और कुरान है सब लोग और ईमान, नूरे रमजान। अल्लाह तेरे है एहसान, रोज नमाजे और कुरान है सब लोग और ईमान, नूरे रमजान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। आ ओ इल्म अदा सिखलाएंगे, दीन खुदा पे लाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम तो नाफ सुनाएंगे। इल्म अदा सिखलाएंगे, दीन खुदा पे लाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम तो नाब सुनाएंगे। नूरे रमजान, 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 नूरे रमजान। ओ আমার সমস্ত মুসলিম ভাই বোন সবাইকে জানাই রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সবাই আমরা এই পবিত্র রমজানে নিজেদেরকে নতুনভাবে তৈরি করি, পুরনোর যত সমস্ত কিছু খারাপ আছে সব ঝেড়ে মুছে আমরা আমাদের নতুনভাবে গড়ি এবং অন্ধবিশ্বাস এগুলা সব বাদ দিয়ে সঠিক পথে চলি এবং অন্যকেও চলতে সাহায্য করি। সবাইকে আবারও রমজানের শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকবেন, আপনাদের রমজান সুন্দর হোক এই প্রত্যাশায়।